Goed, goeiemiddag aan julle ENGT421 studente. Ons is by week 3. Ons gaan die tweede deel van studie eenheid 1 hierdie week doen. Ek sit toevallig hier met op my skoot met 'n baba schnauzertjie wat ek na kyk vir die naweek. So as jy 'n gepiep of 'n gechunk tussenin hoor, dis nie die hondjie wat bietjie alleen voel, maar ek doen my beste om haar stil te hou. Okay, let's have a look at the assessment timetable there. At the end of this lesson, you will have an E-class test of studied unit 1. It'll open by next Wednesday and close over the next weekend, so the end of week 4. Then you've got a continuous assessment of study unit 1 for the end of week 5. I will upload things to E-class or the necessary to E-class, mainly a rubric in due time. You will see directions for that is in your study guide, but there's also a separate assessment document, if I'm not mistaken. I'll give more info on the semester assignment once we are done for today. Okay, just your contact details again. Please remember urgent things to me so I can answer urgently, less urgent things to Mrs. Bischoff. What are we going to do today? We're going to carry on with the teaching of listening and speaking, dealing specifically with speaking and then oral proficiency. And then we're also going to look at how we teach listening and speaking. Okay, the assessment criteria is the same as last week. I'm just going to show to you how it fits into each other for this week. Okay, the first thing there, issues associated with teaching and listening. Obviously, we've done listening. Speaking, we're going to do this week. Categorizing various approaches. I'm going to show you some approaches and teaching listening skills, but also for teaching speaking skills. As you can see there by the next bullet. Then, of course, to distinguish between various challenges faced by non-home language speakers of English, of which all of us in the class, including myself, was originally one. And then lastly, assessment that one can compile for listening and speaking. Dit is belangrik natuurlik dat jy nie net na luister en praat dink as iets wat sommer van self kom nie. Daar moet baie meer denkprosesse daar agter wees vir jou om dit suksesvol te onderrig. Let's have a look at how we do this. Okay, in terms of speaking, we can say that speaking is an integral part of learning a language. Dit is baie waar. Jy kan nie lees of skryf voordat jy nie kan praat nie. Okay, so onthou dit of hou dit in gedagte wanneer jy kinders kry wat nie noodwendig eerste taal sprekers is nie, of wat nie so wendig die tweede taal spreek nie. Okay, second language acquirers, they often more keen on speaking the language than necessarily having a theoretical background. Dis wat baie van ons ook so is. Jy het nou dalk eers hier by AROS bietjie meer van die teoretiese agtergrond gekry en dan die gevolgtrekking wat ons maak is reading and writing will almost naturally follow after speaking. So onthou dit gerus ook as jy met 'n kind vir jou sit wat nie baie goed in sy tweede taal, naamlik Engels is nie. Kan ons luister en praat ignoreer? Verseker nie in die konteks van wat ons nou hierso gesê het nie. Dit is veral waar in die Suid-Afrikaanse opvoedkundige landskap waar daar soveel tale is en waar die konteks baie keer moet verskil. COVID-19 is natuurlik die unieke Suid-Afrikaanse opvoedkundige konteks van vooraf beklemtoon. Goed, kom ons beweeg verder. Ekskuus, ek het 'n skuifie daar geskip. Die volgende ding wat ons ook moet in ag neem is jy as onderwyser moet na jou eie praat werk ook of jou praat skills in ag neem. There's a couple of questions that we can ask ourselves. The first one is everyone able to follow me when I'm speaking? Praat ek nie te kompleks nie, praat ek nie te eenvoudig nie. Okay, gebruik ek woorde wat almal kan verstaan? Do I speak too loud or too soft? Then the third thing, do I create a calm atmosphere when lowering my voice or is my pitch too high? Party van ons as ons voor die klas staan en ons is op ons senuwees, dan gaan daai
in die geval van die mans, maar seker die dames ook, dan raak ons stem 'n bietjie hoog en ons squeak amper partykeer. Number 4 there, do I pronounce vowels and associated vowel sounds correctly? Ons gaan 'n bietjie daarna kyk in die volgende skyfies wat kom ook. And then, why do we ask this? Because learners model their own pronunciation on the teacher's pronunciation. Ek kan onthou van 'n paar jaar terug wat 'n vriendin van my in Korea gaan Engels gegee het. En natuurlik die Koreane word sterk beïnvloed deur Amerikaanse Engels en sy het goeders op bepaalde Suid-Afrikaanse en selfs Britse Engelse maniere uitgespreek en dan die kinders met haar gestry en gesê mens spreek dit nie so uit nie, want hulle enigste verwysingraamwerk is Amerikaanse Engels en die Amerikaanse aksent. Goed, die volgende ding wat ons as jy as onderwyser in ag moet neem is, in terms of listening to respond, do I listen with my full attention? Of sê ek luister klaar en dat die kind nie gee die kind nie kans om klaar te praat nie. Dit kan nogal 'n nadelige ding wees vir iemand wat 'n nuwe taal aanleer, want daar is kan 'n gevoel van swak selfbeeld wees dat die instrukteur of die onderwyser nie na die kind luister nie en dan maak die kind skaam om die tweede taal te praat ook. The next one there, do I speak in an appropriate level of English to which my learners have to confirm? Ek het dit reeds met die eerste punt genoem, so ek gaan dit nou nie verder bespreek nie. And then balance in visual aspects of my speaking. Facial expressions, gestures and general body language. Dit onthou kommunikasie is nie net praat nie, dit is al daai goeters saamgestel ook. Okay, let's have a look at how we can help learners improve their English speaking. Okay, firstly, group work. Ek dink dit is baie belangrik, nie net oor watter tipe leerders jy insit nie, maar taal word gepraat in groepe. Jy praat nie met jouself 'n taal nie. So dit is baie belangrik. As jy terugdink aan jou leerteorieë, byvoorbeeld total physical recall, al daai goeters, baie keer verleen dit self aan groepswerk. Okay. The group work also helps to expose struggling learners and to differentiate them from learners that are more adept at speaking English. And the important thing with a group, or perhaps the key to deal with a group as well, is you need to keep everyone actively involved. So die belangrike ding hierso is om jou groepe ook nie te groot te maak nie. Next, engage in a language that is somewhat, or engage in language that is somewhat toned down. Moenie leerders in hoogs kommunikatiewe situasies indruk as hulle nog nie die vaardigheid het nie. Okay. To accommodate speaking competency. So gebruik byvoorbeeld sinonieme en antonieme wat hulle mee bekend is, maar wat hulle gaan verstaan ook. So brei jy hulle 'n woordeskat uit, maar jy maak hulle nie onrustig of angstig oor iets wat hulle nie noodwendig verstaan nie. Onthou ons in 211 geleer het van leerders wat moeg raak, want hulle moet die hele tyd konsentreer op wat er gesê word, hulle moet konsentreer op aksent, en as jy nog onbekende woorde gaan gebruik, dan gaan jy dit net soveel moeiliker vir hulle maak, en is daar 'n goeie kans dat hulle gaan opgee daarop. Then, provide clear instructions on how discussions in the class should take place. Dis baie belangrik natuurlik vir groepswerk, en vir die ouderdom wat ons mee besig is. Okay, because we need to ensure that learners understand these instructions. Use the KISS principle. Keep it simple, stupid. Okay. Veral met hierdie leerders wat die taal aanleer en wat nie noodwendig die woordeskat het wat jy as onderwyser oor beskik nie. Secondly, try to engage speaking by speaking about a topic that the learners are interested and familiar with. Daai ou vriend van ons konteks is baie belangrik. Kinders gaan verveeld raak, kinders gaan mismoedig raak as hulle nie kan kommunikeer oor iets waarmee hulle bekend is nie. Dit is natuurlik, soos julle teen die tyd al weet ook, die essensie agter die leerproses. As daar nie 'n aanhaak in die kind se verwysingsraamwerk is nie, gaan die kind nie kan leer nie. Daar gaan geen assosiasie wees. Goed. Although this should not be done permanently, en ek weet, julle weet, ek is self nie 'n fan daarvan nie, encourage the learners to speak the FAL during discussions and not their home language. Dit is spesifiek in terme van die praatgedeelte daarvan. Die praatgedeelte word baie keer eers ontwikkel, waar betekenis na die tyd sal kom, of soos wat hulle praat, kom betekenis in. Dit geld nie
vir lees en skryf en sulke goeders nie. Soos julle in 2.1 kan onthou, is dit belangrik dat die kind kan terugverwys na sy huistaal of 'n taal wat hy baie meer bekend is om betekenis te bewerkstellig en so om te keer dat die kind aktief kan leer ook. Lastly, there on that slide, encourage the learner to use senses as a form of association with new words. TPR, total physical recall, is baie lekker daarvoor, want jy beweeg, jy kan dinge ruik, jy kan dinge wys, en so gebruik die kind ook haar of sy sintuie. Goed, woordeskat, vocabulary. Julle sal weet met CAPS, vir al die handboeke is ook so uitgewerk. Elke 2 week siklusse is daar verskillende nuwe woorde wat die kinders leer ook. This is very important, okay, because without vocabulary you can't speak a language. But the kids should not just learn the words off by heart, they should use the words, they should be familiar with the pronunciation. So that is very important. Okay, hulle sê daar, you should not only use a new terminology throughout the teaching process, jy moet dit die hele tyd gebruik. Okay, maak die kind bewus van hom. Jy kan dit aan die einde van 'n 2-weeklik siklus, soos ek gemaak het, kan jy dit bietjie assesseer deur byvoorbeeld 'n speltoets of 'n luistertoets of wat ook al. Hulle sê ook daar, let the learning activity be accompanied by some practical activity. Okay, sodat die kinders doelbewus die woorde kan gaan gebruik. Dat dit nie, hulle nie dit een keer hoor en dit een keer sê en dan moet hulle dit in 'n langtermyn geheue stoor. Weereens vir kinders van daai ouderdom hou TPR in gedagte, maar dat hulle ook byvoorbeeld die communicative approach gebruik wat hulle met mekaar gesels ook. These difficult words you can also use from other subjects. Ek kan dit goed onthou hoe ek saam met my pa graad 6 lewensvaardighede nie, lewenswetenskappe geleer het en waar ek ook nuwe woorde daarin in Engels geleer het. Okay. Let's have a look at different levels of speaking. Dit is belangrik dat ons hierdie vlakke ook in ag neem, want kinders wat op verskillende vlakke van spreekvaardigheid of praatvaardigheid is, moet mens verskillend benader in terme van wat hulle oor kan praat. So if we look at beginners, you could discuss detailed shopping excursions. Ons gaan na die winkel toe, ons koop bepaalde goeders, produkte name, onthou om jou klas dan te illustreer met foto's hiervan, in die kind se taal, sy huistaal en die taal wat hy moet leer ook byvoorbeeld, om dit net te onderstreep as a form of scaffolding. Then communication with family members. So you'll firstly go as far as naming all the family members, their nouns, both the proper nouns. The kids can make it their own with the proper nouns, die name van die verskillende family members, dad, mom, brother, sister, grandpa, grandma, aunt, uncle, etc. Dressing and dress codes. Wat word 'n das byvoorbeeld genoem, 'n hemp, kouse, 'n sakdoek byvoorbeeld, afkortings daarvoor kan jy ook gebruik. You could look at specific dress, sports dressing, how you dress for special occasions, how each culture or traditional dresses for each culture is also a very good thing or a topic to use to improve vocabulary and to get speaking going. Upcoming sports events, be sure to know what sports the children are interested in, so that they can relate to this. Obviously, there might be some contention between girls and boys in terms of sport, but break those stereotypes down and involve the girls as well, and involve the boys in sports that girls enjoy as well. Health issues, basic things like coughing, sneezing, choking. Gaan gebruik daai woordeskat om hulle basiese woordeskat te verryk ook. And then lastly, occupations, a lawyer, a teacher, a truck driver, a judge, whatever you can think of. Those basic vocabulary words can then be addressed and the learner is enriched in that way. If you have learners that are a little bit more advanced on the intermediate levels, you can discuss things like life skills. You can take it directly from the life skill curriculum as well. Driving in traffic, a car, a traffic light, or the South African colloquialism, a robot, stop signs, the road, markings on the road, signs on the road.
occupations, wat ons ook nou met die vorige een gedoen het, books, die Bybel, leesboeke, skryfboeke. Those are different types of books that you can use. Music. Be sure to make know generally what music the kids like. Voting. South Africa's got a municipal election next year again. So use the theme of voting and identify certain vocabulary that is associated with voting. Traveling is a good topic, but remember, not all kids have traveled. So you might have to boost this with visual imagery so the children can have an idea of what the sea, for example, looks like, or what the game reserve, for example, looks like. Any plans you might have for the future. You can take the lead by showing them pictures of how you looked at their age, and how, as opposed to how you look now. And then, of course, morning and evening activities like eating breakfast, eating dinner. Wat doen ons nog in die oggend? Party van julle mag dalk koffie drink of enige so iets. Okay, then you can move on to learners who are expert speakers. Moenie dit afskeep nie. Moenie aanneem dat die leerders nou reg is en jy kan hulle los. Get them to speak more engaging English. For example, the selling of articles. Articles we mean verskillende produkte. How they can do that. Reports on films or television programs. Veral nou in die lockdown het baie van die kinders seker baie meer TV en fliek gekyk. Bursary and job applications, obviously a little bit for the older children, but let them use their imagination. I can very well remember how I wrote in a grade 6 essay, natuurlijk ek as Afrikaans sprekende, how I planned on going on holiday to the Kruger Park on my own one day. From the car I had to the things I did, etc. Dit kan jy baie maklik daarin incorporeer. Interviews for jobs. You can link that to the occupation vocabulary set that you taught them first, and then you can move on to interview for this job. Expressing satisfaction or dissatisfaction with rules or laws. Jy kan dit baie maklik aansluit by 'n besigheidsbrief wat jy ook byvoorbeeld leer in writing. Then problems in their lives. Dit kan natuurlik 'n persoonlike uitlaatklep ook wees. Wees maar versigtig daarvoor and be sure that you know your children. Or then of course attributes of special people. Choose heroes, choose villains. Say what you like about them, what they don't like about them. Okay, die belangrike ding hierso in opsomming is kry die kinders se tonge los. Laat hulle soveel as moontlik praat in die taal of in die tweede addisionele taal. Okay, let's move on. Other activities that you can use, pictures. Onthou, die kinders van vandag is baie meer visueel ingestel. Ek dink die meeste van die bevolking is baie meer visueel ingestel. So gebruik foto's of prentjies as vertrekpunt. So learners can identify certain articles that they can name and which helps them to speak. But be sure to choose pictures that learners can relate to. Daai ou woordjie context. Similar pictures with small differences you can also use dat die kinders verskille kan uitwys, dat daar geleer word deur assosiasie. Dit is die belangrike. Then dialogue. Learners, I would say especially the girls, but probably the boys as well, they like working in pairs where they can have a fixed conversation. Again, then try and pair stronger and weaker learners together so that they can help each other. Goed, nummer 3, discussion. Dit kan baie keer deur jou as onderwyser gelei word. Jy kan prentjies gebruik. You can let children work in pairs so that the pairs need to give feedback, that they need to explain what is happening in a picture, or they see one picture and then they need to explain what they think will happen after this. Finding partners. Dit is natuurlik 'n aktiwiteit wat uit die arbeidsterapie uitkom om bepaalde bane in die brein te ontwikkel. Jy het typies 'n klomp kaartjies uitgepak met dieselfde prentjies, 2 van dieselfde prentjies, en dan moet jy die kind probeer onthou waar daai prentjie was. Okay, so kan jy dit doen met woorde ook. Okay, want die assosiasie word dubbel gemaak met die brein. Sodat die kind dan assosiasies kan maak en dan daai woord beter onthou word ook. Okay, pronunciation. This could potentially be a big issue, especially in South Africa with so many different languages.
that we have as official languages. So you can see I've mentioned that. This is not necessarily a problem, okay, but it does become a problem when meaning gets lost. En ek moet erken ek het al na 'n paar mense wat ek geluister het, dan moet ek weer vra wat sê jy? En dan eers so hier by die tweede, derde keer dan kom ek agter wat hulle sê en dit is eintlik ek voel eintlik nogal sleg om mense te vra om dit te herhaal and I'm sure they feel just as bad because they feel their pronunciation is not up to scratch. I think the fact that Britain ruled 3/4 of the world, different peoples with different pronunciation will always be with us. It is something that is acceptable, but spelling and grammar is not something that can be negotiated in the same way that pronunciation is done. Spelling and grammar needs to be correct. So moenie te hard wees op die kinders in terme van uitspraak nie. Okay? Maar hulle moet net reg lees en reg spel en die regte grammatika byvoorbeeld gebruik. Okay. What are specific features of pronunciation? Okay, hier het ons nou weer te doen met jou tipes letters en jou tipes klanke, jou foneme. Firstly, there are consonants, konsonante. Gebruik jou thrust charts, wys vir die kinders uit. Werk so 1 of 2 of selfs 3 per week in. Spesifieke voorbeelde daarvan die ch klank gegee. Okay, if you look for example the ch sound in church, as I use it there, and then architecture, the key, where it's pronounced as key and not ch. Okay, ons het in 2001 geleer dat Engels 'n baie kompleksheid, 44 foneme en 120 spelpatrone, so die kinders moet dit inoefen, want anders gaan hulle dit nie onthou nie. Your f consonant, okay, and not that is an F sound and not a p sound. That's very important. I can particularly remember someone using that f sound in one of, I think it was Tsonga, one of the African languages, and they pronounced it as f, and all the Tsonga speaking children laughed because they know that that spelling does not relate to the F sound in Tsonga. So keep that in mind as well. Okay, vowels. Of course, there's separate thrust charts for not just consonant sound, but vowel sounds as well. Let the children see the difference in vowel lengths. Because this is often the source of mispronunciation. Short sounds and long sounds. You've got the short I sound or sound. Learners must also do speech exercises to practice this. More examples include, for example, the difference between chip and cheap, it and eat. Okay. Will and wheel. You often find that people are meaning to say will and they say wheel. I will go to the shop. Okay, that's not necessarily wrong in their spelling and syntax, but their pronunciation needs a bit of work. That is very important as well. Then you also have the rhotic R, of which my name is a very good example. If you take into consideration how my name is pronounced in the English way, my name would be Arthur. You can hear, even though there's 2 R's there, it's not pronounced. If you pronounce it in a more Germanic way, so Afrikaans or German, it would be Arthur. Die laaste R word uitgespreek, of Arthur in Duits. And in Dutch, for example, if you pronounce it in a more Latin way, Arturo. Again, that R is pronounced as it's not necessarily pronounced with the rhotic R in English. Other words include words such as hard and hour. Okay, you don't pronounce that R. The only time that you pronounce it is when the words are followed by the beginning of a vowel or the beginning of a vowel sound. Okay. Otherwise, you don't pronounce that R, where in languages that have a bigger Germanic background, for example, Afrikaans, hart. Okay, jy hoor baie duidelik daai R uitspraak. En dit is baie keer waarmee Afrikaans sprekende sukkel. Hulle weet nie hoe om hy uitspraak reg te doen nie, of aanvaarbaar te doen nie. Maar onthou, dit moet nie die be all and end all van die aanleer wees nie. The G sound, for example, is another example.
Of course, this is because of the French influence of English. If you compare, for example, the word sign, there's no G sound in the word sign, but there's a G um, um, nee, foneem nie, nou kan ek nie die woord onthou nie, maar die fisiese uitdrukking van die 'n grafeem, 'n grafeme. There is a G grapheme there, but no phonemic sound. The same, the difference being signature. You can very definitely hear the G sound in signature. Of course, very different. So because of the phonemes aren't the same, this is something that you have to highlight to the children. Then word stress. We said earlier, not earlier, in the previous lesson, I showed the example of how to practice word stress and how to improve listening abilities of the learners through using word stress to avoid a potential misunderstanding of words through misplaced word stress. You've got the example I mentioned to you, I think in first or second year, of often people, and again, that's perhaps stereotype, people from Limpopo who don't say vehicle but say vehicle. That stress is entirely incorrect. The phonemic pronunciation is incorrect as well. Ek het vanoggend op die radio, dis nou 'n Afrikaanse voorbeeld, gehoor van iemand wat wil sê katalogus en toe sê hulle katlogus. En dit is die uitspraak is heeltemal verkeerd. En dit het so ver gegaan, dit was 'n onderhoud dat die omroepster dit gesê het en die persoon met wie sy die onderhoud gevoer het. So onthou asseblief daai woord stres ook. Tonic words, these words specifically are words with a specific or a combination of words with specific stress where they are found in a sentence. Example is you say someone is very sick and not very sick. Okay, can you see the difference in where the pronunciation is and how the meaning changes as well? The second one would probably be more of a slang meaning. The word sick, of course, in slang meaning something is beautiful. Gee, that picture looks sick. Okay, perhaps that's not the best example, but I think you've watched enough films to understand what I'm referring to. Then contracted forms. 'n typiese voorbeeld of ja, 'n typiese voorbeeld. There and there. Okay, so there, daarso, there, listen and they are. Is dieselfde of baie soortgelyke uitsprake. En daar's net een samevoeging daar. Okay, so keep that in mind as well. An example that I've picked up from you as students as well is the words were, W-E-R-E, and where, waar, W-H-E-R-E. Were is 'n werkwoord, dit is dit dui 'n posisie en tyd aan, and where is waar is iets. Okay, there's a distinct difference that can change meaning quite significantly if you don't use the correct word. Okay, laat ek net gou 'n paar asemtee skep en 'n slukkie water drink. How do we assess listening and speaking? As jy dink assessering van luister en praat gaan net daaroor dat daar voorbereide toesprake of onvoorbereide toesprake moet wees en luister begripstoetse, op hierdie stadium moet ek vir jou sê, jy sit die pot heeltemal mis. Dit het baie meer uitgekring, ons het baie anders daaraan begin dink en die feit dat ons anders daaraan begin dink het ook tot die gevolg gehad dat die tipe produk of die tipe leerder wat ons kan aflewer aan die einde van die intermediaire fase ook verbeter het. Okay, let's have a look at possible assessments. Our starting point, of course, will always be CAPS. CAPS says that listening and speaking is of critical importance for all subjects. Dit maak baie sin, want die leerder moet luister om dit in te neem en dan moet die leerder kan terugvoer gee. Especially then in the first additional language, a lot of the learners listening needs to be scaffolded, so dit is baie belangrik. Help, maar moenie van die wal af van die sloot help nie. Then learners should receive 2 hours of listening and speaking teaching in a 2-week cycle. That is what what CAPS recommends. Nou, soos wat jy op die volgende skyfie gaan sien is, dit hoef nie noodwendig 'n vaste luister en praat les te wees nie. Jy kan baie van daai tyd invul deur dit as deel van 'n ander vaardigheid te gebruik. I often say to students or to new teachers, use the listening and speaking as part of your introduction for a lesson where you do something else. Dit is baie lekker want jy kry die kinders se tonge los, jy kry hulle breine los en hulle moet aan jou terugvoer ook gee om te weet of jy dit reg gekry het.
Die belangrike ding agter die assessering van lees en praat is jy as onderwyser moet spesifiek weet waarna jy soek. Okay. En dan moet jy nog daai hele konteks van waar die kind vandaan kom, wat sy agtergrond is, wat sy vermoë is ook in ag neem. Ek het terwyl ek hierdie streek het saamgestel en het besef, maar weet jy wat nee, ek het elke keer dieselfde ou rubriekie gebruik vir 'n praat vaardigheid. En dit is eintlik so 'n bietjie van dit is sinneloos want elke keer is die konteks anders. Die verskille in vaardigheid van een klas tot die volgende klas is nie dieselfde nie. So jy kan nie elke keer dieselfde rubriek gebruik. As ons dan na punt 3 daar gaan kyk, you must have a look at the chosen assessment technique that needs to indicate progress. So jy moet progressie kan sien in wat jy kies. Okay. En onthou ook, jy assesseer hierdie vaardighede deur te kyk, deur te observeer. So dit is ook baie belangrik. Sluit dit by jou sluit dit by jou assesserings jou assessment tool in, dat daar soveel as moontlik observasie kan plaasvind met hoe jou assessment tool opgestel is. Dit is baie belangrik. Anders gaan dit net 'n standaard ding wees en jy sal sien die gemiddelde leerder gaan sukkel om verder te kom as waar hy of sy klaar is. Okay, dan die belangrike ding is vir elke klas moet jy 'n basislyn hê. As jy nie 'n basislyn het nie en jy gebruik soos ek gesê het daai selfe ou rubriekie vir almal, dan gaan jy sukkel om regtig te sien vorder die kind of vorder hy of sy nie. So gaan aan die begin van die jaar maak seker jy weet die praat en luistervaardigheid in die besonderste taal van elke kind en dan stel jy dit as jou basislyn. Jy kan 'n gemiddelde basislyn opstaan sê goed, hierdie een is bietjie onder, daai een is bietjie bo dit en dan kan jy ook weet wat beteken die terugvoer wat jy kry van jou assessment tools. So that is very important as well. Okay, I said earlier that if you think assessment in listening and speaking are only listening comprehensions or prepared or unprepared speeches, you're wrong. Dit speel tog 'n prominente rol, maar dit moet nie daarby eindig nie. Dit is die belangrike punt wat ek daar agter probeer maak is. What is important in terms of listening comprehensions? Okay, daar moet leer plaasvind, daar moet kognisie plaasvind onder die kind. So, allow them note making and summaries from the reading text. Dit is belangrik. Allow either written or oral retelling. Okay, baie keer leer die kinders beter deur die antwoorde terug te praat in aanhalingstekens, want baie keer die kind wat nie noodwendig altyd verstaan nie, kry betekenis uit dit wat hy van sy maats hoor. Allow the children to express opinions as well. Okay, dit is baie belangrik. Ek wil amper vir jou ook sê, tensy dit nou 'n streng assessering is, gee hulle meer as net die 2 keer of 3 keer kans om te luister daarna. Vir alles dit, ek onthou ek het een keer 'n teks gebruik wat uit Amerika uitkom en die aksent het hulle bietjie gegooi, 'n luisterteks wat dit was 'n advertensie vir ek dink een of ander seep. En daai aksent het die kinders aanvanklik bietjie gegooi. Maar toe ek hulle vir die tweede en derde keer speel het hulle bietjie beter verstaan wat die teks gesê het. Jy hoef nie noodwendig altyd binne daai bepaalde assesseringsblokkie in te kleer nie. Allow the learner some reflection as well. Okay, sonder refleksie gaan daar nie leer plaasvind nie. Dit is maar soos 'n gewone begripstoets ook. Hulle moet konteks kan identifiseer, hulle moet hulle eie waardes na toe bring, daai tipiese hermeneutiese proses wat ons in dubbel 2.1 ook geleer het. Hulle moet stereotypes kan identifiseer. En veral in die wêreld waarin hulle vandag groot word, dit speel nogal 'n geweldige rol. Let them discuss characters, let them discuss storylines. This is a very good group work, a group exercise that you can do as well. Die belangrike ding is dan net om jou vinger op die pols te hou wat dissipline betref. Of dit is oor waar die kinders praat of in die taal wat hulle ook oor praat. Sterker by swakker kinders sal dit natuurlik ook help. You can design your listening comprehension in such a way that speaking is incorporated. Onthou ek het vir jou gesê jy kan ook dat hulle verbale antwoorde gee. Look at the following techniques that you could use. Okay, you could have conversations that have started and then learners have to carry on with the conversation. You can initiate that as a teacher, or you can have
a template of conversation starters that they have to start, and that they have to take on certain characteristics. You can also use the turn-taking conventions. For example, where learners are in groups and they have to collaborate on an activity. They have to repeat instructions to each other, and then one says it and one writes down. Dat is 'n very example, daai tipiese telefoontjie wat jy ook kan gebruik. En onthou dan ook om jou leertegnieke in te bring wat jy in 211 van geleer het. Total physical recall, communicative. Wat was die ander een nou? Nou het ek vergeet. Jy kan nog steeds 'n bietjie audio lingo gebruik, maar nie te veel nie. En dan kan jy ook CLL, wat is hy? CLL, ek kan nie onthou nie, wat hulle in die taalleer onderrig kry waar in hulle tweede taal, maar hulle kry byvoorbeeld hulle lewenswetenskappe les in Engels, so dan leer hulle die taal en hulle leer die vak. Those are just two examples. Okay, ons is redelijk klaar met vandag se les. Ek wil gou oor die assessering praat. Ek het gesê jy het jou e-klas toets wat teen Woensdag sal oop wees. Hy sluit teen volgende naweek. Then you've got your semester assignment. It is roughly when? Is it week 10? Okay, waar jy, dis nou basies jou uitskryf eksamen vir jou volledige Engelse kwalifikasie, as deel van jou kwalifikasie, waar jy 'n hele 2 weke siklus gaan beplan, gaan kyk na die detail in die assesseringsgids. Vra my, dit is die ene wat my vra is, ek sien julle nie, maar ek hoor bitter min van julle. Okay, and then of course you're going to use that assessment, daai semester opdrag, om dan vir my 'n verbale klas aan te bied, dat ek kan op jou sertifikaat kan sê, luister, hierdie persoon is in staat om in Engels skool te gee. Dit help jou natuurlik ook. Dit wil vir my wel voorkom asof hierdie goeders, onthou, dit tel nie as deel van jou semesterpunt nie, dat ons dit per video gaan doen. Ek wil net 'n bietjie dink oor of ons dit gaan lewendig hou of nie. Ek sal dalk vinnige 'n survey monkey uitstuur om te sê, hoorie, dit is 'n paar vrae net om uit te vind of ek dit lewendig kan doen, of julle vir my 'n video kan instuur. Maar laat my net nog 'n bietjie daaraan dink. Dit is daarom iets wat relatief vinnig kan gebeur. Jy moet basies 1 les vir my aanbied in Engels, dat ek jou Engels vaardigheid kan toets. Goed julle, ek hoop julle het 'n lekker middag en 'n lekker naweek. Laat weet asseblief van julle as daar vrae is. Ek weet julle is nou al ou hande en dalk 'n bietjie gatvol ook verswat, maar kom ons maak hierdie ding mooi klaar, laat ons lekker kan grade plegtigheid hou, hopelik volgende jaar. Goed gaan julle.